Seferberlik için özellikle teşekkür etmek istiyorum. Pour commencer, je voudrais d'abord en la personne de Monsieur le Président de la République Ali Bongo Ondimba, ainsi que de mon cher ami et homologue M. Sima, le Premier ministre, les remercier ainsi que tout le peuple gabonais pour l'intérêt et l'accueil qui nous a été porté depuis notre arrivée. Bu vesileyle dost Gabon halkının yeni yılını kutluyorum. Et je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter une excellente année au peuple ami gabonais. 2013 yılındaki ilk resmi ziyaretimi Gabon'a gerçekleştirmiş bulunuyorum. C'est ma toute première visite à l'étranger en 2013 que j'ai voulu réserver au Gabon. Ve buradan da yarın Nijer'e, ardından Senegal'e. Et nous partirons demain d'ici au Niger et ensuite au Sénégal. 2013 yılını Türkiye-Afrika ilişkileri bakımından çok önemsiyorum. J'accorde beaucoup d'importance à l'année 2013 en ce qui concerne les relations entre la Turquie et l'Afrique. Nitekim bu yılın Ekim ayında 2. Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi'nin düzenlenmesi şu anda öngörülüyor. En effet, au mois d'octobre de cette année, nous comptons réaliser le deuxième sommet de coopération Turquie-Afrique. 2008 yılında düzenlediğimiz ilk zirve Türkiye-Afrika ilişkilerinde bir dönüm noktasını teşkil etmişti. Le premier sommet que nous avions organisé en 2008 avait considéré en un tournant dans les relations entre la Turquie et l'Afrique. Değerli katılımcılar, Türkiye olarak Gabon ile ilişkilerimizin büyük bir ivme kazanmasından memnuniyet duyuyoruz. Mesdames et messieurs les participants, la Turquie est extrêmement heureuse de voir que nos relations avec le Gabon connaissent une accélération importante. Ve Gabon'u Afrika kıtasındaki girişimlerimiz, gelişmeler için önemli bir kapı olarak düşünüyoruz. Et nous considérons le Gabon comme une porte d'entrée importante pour toute une série d'initiatives et de relations que nous comptons développer en Afrique. Ve Gabon'un bağımsızlığını kazandığı günden bu yana siyasi istikrarını koruması, çok etnili ve çok kültürlü halkına huzur ve güven ortamını sağlamış olmasından dolayı da memnuniyetimiz her geçen gün ziyadesiyle artıyor. Et notre satisfaction de voir que depuis son indépendance, le Gabon a pu apporter une stabilité politique et a pu apporter également la paix et la sécurité à son peuple multiethnique et multiculturel. Gabon'un sahip olduğu yağmur ormanlarını korumak için gösterdiği büyük çabanın da takdire şayan olduğunu bu ziyaretin vesilesiyle belirtmek isterim. Visite pour expliquer à quel point nous apprécions tous les efforts que mène le Gabon pour pouvoir préserver ses forêts tropicales. Değerli katılımcılar, 2011 ve 2012 yıllarında karşılıklı olarak gerçekleştirilen Cumhurbaşkanları ziyaretinden sonra ilk defa bir başbakan olarak bu bölgeye gelmiş bulunuyorum. Mesdames et messieurs, après les visites au niveau des présidents de la République qui ont été réalisées en 2011 et 2012, c'est la première fois que je viens ici en tant que Premier ministre. 2012 yılında Libreville'de büyük elçilik açmak suretiyle ilk adımı bu vesileyle atmış bulunuyoruz. En 2012, en ouvrant une ambassade à Libreville, nous avons fait ainsi le premier pas en avant. Bu yeni bir dönemdir. C'est une nouvelle période qui s'ouvre désormais. Ve şu anda ülkemize tahsis edilmiş olan 5000 metrekarelik alanda kendi yerel mimarimizde de bir büyükelçilik binasını süratle inşa edeceğiz. Et nous allons construire très rapidement notre propre ambassade selon notre style architectural local sur le terrain de 5000 m² qui nous a été alloué pour cela. Aynı şekilde Gabon Büyükelçiliği'nin de Ankara'da inşa edilmesi için yer tahsisi noktasında adımlar atılmıştır. Biz de Gabon Büyükelçiliği'nin inşasını hasretle bekliyoruz. Et réciproquement, nous avons également fait les pas nécessaires pour allouer un terrain à la République du Gabon pour qu'elle construise son ambassade à Ankara. Et nous attendons impatiemment la construction de cette ambassade gabonaise. Cumhurbaşkanı Sayın Ali Bongo Ondimba ve Başbakan Sayın Sima ile yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizi ve uluslararası işbirliğimizi gözden geçirdik. Dans les entretiens que nous avons eus avec le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, ainsi qu'avec Monsieur le Premier ministre Sima, nous avons pu revoir l'ensemble de nos relations bilatérales et de notre coopération internationale. Tabii ticaret hacmimiz 50 milyon doların altında. Le volume de notre commerce bilatéral est en dessous de 50 millions de dollars. Bunu her iki ülke olarak aslında düşük görüyoruz.
nous considérons chacun que ce chiffre est très bas. Şu anda hedefimiz 2015'e kadar 100 milyon doları yakalamak ve bunu aşmak. Notre objectif pour 2015 est d'atteindre, voire même dépasser les 100 millions de dollars. Ve özellikle de yağmur ormanlarının yoğun olduğu böyle bir bölgede barajların inşa edilmesi büyük önem arz ediyor. Et en particulier dans une région où il y a autant de forêts tropicales comme ici, il est très important de pouvoir construire des barrages. Bildiğiniz gibi 300 kişilik bir iş adamları grubuyla biz Gabon'a gelmiş bulunuyoruz. Comme vous le savez, nous sommes venus au Gabon avec une délégation composée de 300 hommes d'affaires. Ve bu heyetin içerisinde 175 girişimcimizin yıllık cirosu 65 milyar dolardır. Et dans cette délégation, 175 entrepreneurs ont un chiffre d'affaires total de 65 milliards de dollars. İhracatları ise yıllık 12 milyar dolardır. Et ils ont des exportations qui est d'un niveau de 12 milliards de dollars par an. Kurumlarında çalışan sayısı ise 429 bin kişidir. Et ces entreprises emploient 429 000 personnes au total. İstiyoruz ki bütün bu girişimcilerimizle Gabon'da yeni bir değişim, dönüşüm sürecini başlatalım. Nous souhaitons avec tous ces entrepreneurs ici présents de commencer une période de transformation et de changement également au Gabon. Şirketlerimizin şantiyeleri 2013 yılının ilk günlerinde faaliyete geçmiş bulunuyor. Les chantiers de nos entreprises ont commencé leurs activités dans ces premiers jours de 2013. Ve Türk inşaat sektörü dünyada Çin'den sonra ikinci sıradadır. Le secteur de la construction et du génie civil en Turquie est au deuxième rang mondial après la Chine. Ve bizler özellikle baraj inşaatlarında kendini ispatlamış bir ülkeyiz. En particulier, nous sommes un pays qui a fait ses preuves dans le domaine de la construction de barrages. Gabon'un suyunu iyi değerlendirmesi bakımından gerek enerji, gerek içme suyu, gerek kullanımda değerlendirmesi bakımından önemli işlev göreceğine bütün şirketlerimizin inanıyorum. Je suis persuadé que l'ensemble de nos entreprises vont jouer un rôle important pour que le Gabon puisse mieux contrôler ses réserves d'eau, aussi bien au niveau de l'énergie que de l'eau potable ou de l'eau courante. Aynı şekilde doğalgaz çıkarımında ve doğalgaz çevrim santrallerinin kurulmasında da önemli bir işlev yerine getireceklerine inanıyorum. Je suis également persuadé que nos entreprises peuvent jouer un rôle important au niveau du gaz naturel, tant dans son extraction que dans les usines de transformation de gaz. Ve şirketlerimizin doğalgaz noktasında evlere kadar şebekelerin tesisinde ve ishale hatlarının kurulmasında da önemli bir görev ifa edeceklerine inanıyorum. Je suis également persuadé que l'ensemble de nos entreprises peuvent jouer un rôle dans la construction de réseaux de distribution de gaz urbain jusqu'à dans chaque foyer et également dans toutes les stations de transformation. Ve toplu taşım araçlarında da kendini ispatlamış bir ülkeyiz. Nous sommes également un pays qui a fait ses preuves en matière de transport en commun. Kıtadaki büyükelçilik sayımız 2008'de sadece 12 iken bugün 31'e ulaşmıştır. Nous avions seulement 12 ambassades sur le continent en 2008. Aujourd'hui, nous en avons 31. Türk Hava Yollarımız Afrika'da 23 ülkede 33 ayrı hatta uçuş gerçekleştirmede idi. Notre compagnie aérienne, la Turkish Airlines, avait 33 destinations de vol sur le continent dans 23 pays. Şimdi ise arzumuz süratle Gabon'a Türk Hava Yolları'nın artık uçuşlar düzenlemesidir. Nous souhaitons maintenant que la Turkish Airlines puisse aussi très rapidement organiser des vols vers le Gabon. Bunu da 2013 yılı içinde süratle Ocak ayı içerisinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Et nous avons pour objectif de réaliser cela très rapidement dans le courant du mois de janvier courant 2013. Gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Merci beaucoup pour votre intérêt. Merci. Merci Excellence. Conformément aux fermes orientations du protocole, on aura droit à 2 questions du côté de la presse gabonaise, 2 questions du côté de la presse turque. Pour commencer, la première question vient du quotidien national L'Union, Frank Martial Mungo. Protokolün kesin kuralları gereği sadece her iki taraftan da ikişer soru alacağız. İlk soru Gabon Ulusal Günlük Gazetelerinden L'Union gazetesinden. Buyurun. Monsieur le Premier ministre,
nous avons écouté et nous savons que le premier accord général de coopération économique, commerciale, culturelle et technique avait été signé en 2000, le 21 septembre 2000. 12 ans après, quelle appréciation faites-vous de cet accord, surtout du côté gabonais? Quelle appréciation faites-vous? Sayın Başbakan, sözleriyle ilgili dinledik. Aslında ülkelerimiz arasında yapılan ilk işbirliği anlaşması, yani ekonomik, ticari, kültürel alanları kapsayan ilk anlaşma 21 Eylül 2000 yılında imzalanmıştı. Aradan 12 yıl aşkın bir zaman geçti. Peki bu süre içinde siz bu anlaşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle Gabon tarafının bu anlaşmaya gösterdiği ilgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii bu geçen süredeki bu anlaşmaların geliştirilememesini her iki ülke içinde birer kayıp olarak değerlendiriyorum. Ces accords n'ont pas pu être développés rapidement dans la suite et je considère que cela est une perte pour les deux pays. Şimdi bu kaybı konuşmaktan çok bu telafi etmek durumundayız. Mais plutôt que de parler de cette perte du passé, ils sont perdus maintenant. Onun için de 300 kişilik bir heyetle buraya geldik. Et c'est bien pour ça que je suis venu avec une délégation de 300 personnes. Arzumuz önümüzdeki süreçte bu attığımız anlaşmaların arkasında durmak suretiyle bu adımları atalım. Notre objectif, c'est que dans le processus à venir, nous puissions défendre fermement tous les accords que nous avons faits conjointement et de pouvoir développer la coopération. Sayın Cumhurbaşkanı Ali Bongo ile de bunları konuştuk. C'est de ça que nous sommes entretenus avec Monsieur le Président de la République, Ali Bongo. Ve değerli meslektaşımla aynı şekilde bu konuları dün, bugün ele aldık. C'est ainsi que nous avons également abordé tous ces sujets ensemble hier et aujourd'hui avec mon éminent homologue. Ve zaman kaybetmeden Türkiye, Gabon el ele özellikle atmamız gereken adımları atmalıyız. Et donc sans perdre plus de temps, le Gabon et la Turquie doivent se donner main dans la main pour aller de l'avant et pour mener les pas qu'ils ont à faire. Ve kredi noktasında Türk Exim Bank'ını da biz bu konuda devreye sokuyoruz. Et au niveau des crédits, nous avons également l'intention de mettre l'Exim Bank turc en avant pour l'obtention de ces crédits. Deuxième et dernière question, côté presse gabonaise, la question posée par Eric Malonga de Gabon Télévision. İkinci ve son soru Gabon tarafından, Gabon Televizyon'dan. Monsieur le Premier ministre, en parlant du forum économique Gabon-Turquie qui s'est ouvert à la Cité de la démocratie, on sait que le Gabon et la Turquie en sont à leur troisième aujourd'hui. Que peut-on attendre concrètement de cette énième rencontre? Sayın Başbakanı dün ekonomik işbirliği forumu gerçekleşti Gabon Türkiye arasında demokrasi sitesinde. Bu yapılan üçüncü görüşme. Bu üçüncü görüşmeden sonra Türkiye ve Gabon arasında neler beklenebilir, neler olacak? Şu anda bir defa imzalanan bu anlaşmalarla birlikte bir süreç başlatıyoruz. D'abord avec les accords que nous venons de signer, c'est un nouveau processus qui commence. Ayrıca iş adamlarımız sektörel anlamda birbirleriyle görüşmeler yapıyorlar. Ensuite, nos hommes d'affaires sont en train de se rencontrer mutuellement sur base sectorielle. Tabii iş adamlarımızın içerisinde özellikle enerji sektöründe çok aktif olan girişimcilerimiz var. Et en particulier dans cette délégation d'hommes d'affaires, nous avons des entrepreneurs très actifs dans le domaine notamment de l'énergie. Müteahhitlik sektöründe aktif olan girişimcilerimiz var. Nous avons également des entrepreneurs très actifs dans le domaine du génie civil. Turizmde aktif olan girişimcilerimiz var. De même dans le domaine du tourisme. Savunma sanayinde aktif olan girişimcilerimiz var. Également des entrepreneurs dans le domaine de l'industrie de la défense. Otomotiv sektöründe aktif olan girişimcilerimiz var. D'autres entrepreneurs très actifs dans le domaine de l'automobile. Gıda sektöründe aktif olan girişimcilerimiz var. Des acteurs très actifs également dans le domaine de l'industrie agricole. Bunları çoğaltabiliriz. Tekstil, konfeksiyon bu sektörlerde aktif olan girişimcilerimiz var. On peut multiplier tout ça. Nous en avons également dans le domaine du textile, de la confection. Bütün bu alanlarda müşterek birçok adımları atabiliriz. Donc dans tous ces domaines, nous pouvons faire des pas ensemble, concrets, à l'avenir. Nous passons aux questions posées par la presse turque. Selon le protocole, elle s'adresse exclusivement encore
à son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la Turquie, sauf inspiration particulière de compréhension de Monsieur le Premier ministre japonais. La première question, elle est posée par notre confrère de NTV Erkan Kılıç. Türk tarafının sorularına geçiyoruz. NTV'den değerli meslektaşımız. Bu sorularda Türkiye Başbakanı'na hitap ediyor. Ama eğer Sayın Gabon Başbakanı da müdahale etmek isterse edebilir. Buyurun. Sayın Başbakanım, Türkiye'de darbe planı davası devam ediyordu ve Balyoz darbe planı davası ile ilgili olarak da gerekçeli karar bugün açıklandı ve o gerekçeli kararın içerisinde sanıkların her birinin darbe harekatının çeşitli aşamalarında görevli olduğu ifade ediliyor. Bununla ilgili bir değerlendirme almak isteriz sizden. Monsieur le Premier ministre, il y a un procès qui est en cours en Turquie sur les tentatives de coup d'État, notamment le procès dénommé Balyoz. Le verdict a été rendu et les attendus ont été également publiés. Dans ces attendus, on précise que chacun des inculpés était personnellement impliqué dans les tentatives de coup d'État. Pouvez-vous faire une évaluation à ce sujet? Şimdi arkadaşlar, tabii ben bu gerekçeli kararın bütününü görmeden bir değerlendirme yapmam yanlış olur. Je n'ai pas encore lu l'ensemble de ce document, donc il serait une appréciation là-dessus. Kaldı ki tabii konuyla ilgili olarak yargı kendi kararını verecektir. Henüz ne karar verdiğini de bilmiyorum. Et à ce sujet, la justice va rendre son propre verdict et je n'ai pas encore connaissance de la totalité des détails. Daha önce bu konularla ilgili bazı açıklamalarım da var. J'ai déjà fait des déclarations générales sur ce genre de sujet. Temenni ediyorum ki bir an önce nihai kararı versinler. Tout ce que je souhaite, c'est que le verdict définitif soit rendu le plus rapidement possible. Deuxième et dernière question de la presse turque. Elle est posée par Ayşun Torun de TV Habertürk. Habertürk'ten meslektaşımız için soru soracaklar. Efendim, dün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad aylar sonra bir açıklama yaptı. El-Kaide teröristleriyle savaştıklarını söyledi ve 5 maddelik de bir plan açıkladı. Mültecilerin geri dönülmesi var, yeni hükümet kurulması, aynı zamanda genel af gibi de başlıklar bulunuyor. Nasıl değerlendirirsiniz hem açıklamaları hem de bu 5 maddelik plan? Monsieur le Premier ministre, le président de la Syrie, M. Bachar el-Assad, a fait une déclaration bien des mois plus tard. Il a déclaré qu'ils étaient en train de se battre contre l'organisation terroriste Al-Qaïda et il a rendu public un plan en 5 parties qui inclut notamment une amnistie générale, le retour des réfugiés et toute une série de mesures, un gouvernement provisoire. Que pensez-vous de cette déclaration? Tabii ki şu anda Esed zorla orada ayakta durmaya çalışan bir kişi durumundadır. À ce stade-ci, Esed est une personne qui essaye de se maintenir au pouvoir par la force. Ve zulmüne devam etmektedir. Il continue ses actes de tyrannie. Bombalarla, uçaklarla halkını bombalayarak öldüren bir insanın bu noktadaki tavsiyelerinin demokratik olması diye bir şey düşünülemez. Il ne saurait être question que les recommandations d'une personne qui, avec ses avions, bombarde sa propre population, que ces propositions à lui puissent être qualifiées de démocratiques. Karşısındakileri El-Kaide veya terörist diye ifade etmek suretiyle hedef saptırmaktadır. En annonçant que ses opposants sont membres d'Al-Qaïda ou que sont des terroristes, il essaie de détourner l'attention. Şu anda Esed devlet terörü estirmektedir. En ce moment, c'est Esed lui-même qui applique un terrorisme d'État. Ve bu devlet terörü neticesinde 50.000 insan ölmüştür. Et c'est suite à ce terrorisme d'État que 150.000 personnes sont mortes jusqu'à aujourd'hui. 600.000 civarında insan şu anda Suriye'yi terk etmiştir. Près de 600.000 citoyens syriens ont quitté leur pays. Suriye içinde 2,5 milyon insan evlerini terk etmiştir. Et il y a également 2,5 millions de personnes déplacées vivant à l'intérieur de la Syrie. Bunu demokrat olan bir insan mı yapıyor? Est-ce que c'est un démocrate qui a été responsable de tout cela? Bunu devlet terörü estiren bir insan yapıyor. Ce n'est que quelqu'un qui a appliqué le terrorisme d'État qui est responsable de cette situation. Böyle bir insana güvenip de Suriye'den kaçanlardan kim geriye dönebilir? Lequel des personnes qui ont fui la Syrie pourrait avoir confiance en une telle personne et retourner dans leur pays? Demokrasiye yönelik açıklamalarına kim inanır? Qui pourrait accorder crédit à ces déclarations sur la démocratie? Şu anda Suriye Ulusal Koalisyon'da 100'ün üzerinde ülke tarafından tanınmış vaziyette. La coalition nationale syrienne a été reconnue à l'heure actuelle par plus de 100 pays au niveau mondial. Acaba Beşer'i tanıyan kaç ülke kaldı? Combien de pays reste-t-il qui continuent à reconnaître Béchar? Bunu iyi değerlendirmek lazım. Il faut bien évaluer tout cela.
Dolayısıyla Beşer için tek çare var. Par conséquent, pour Bécher, il n'y a plus qu'une seule solution. Halkın iradesine saygı duymaktır. C'est respecter la volonté populaire Ve halkın iradesi neyi istiyorsa ona uymaktır. et faire le nécessaire par rapport à ce que souhaite la volonté populaire. Excellence, Monsieur le Premier ministre, la presse turque, la presse gabonaise vous remercie. Zaten devletleri Türk ve Gabon basını sizlere teşekkür ederler. Çok teşekkür. Pour dire une chose, Şu anda aldığım bir haberle Zonguldak Kozlu'daki maden ocağındaki bir patlama neticesinde 8 vatandaşımız rahmetli olmuş. Şu andaki tabii gelen haber bu. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve milletimize sabırlar temenni ediyorum. je viens d'apprendre que lors d'une explosion d'une mine à Zonguldak-Kozlu, 8 de nos concitoyens ont trouvé la mort. J'aimerais leur présenter mes condoléances ainsi qu'à toutes leurs familles et à leurs proches, et ainsi qu'à notre nation.